Madi video ato. Dandam madi video tayo. Nandito kami ngayon sa fish pan ni Lupon. Oy na. Ay ajay kuryente tayo. Ha? Adalom pa pare. Madi mo nagkuryente na. Ha? Ado kikimaw na eh. Ado nagyan na tao eh. Okay, at lilimasin natin tong Dede po. Ne, ado kikimaw na eh. Ne, nagaduna naggaraw na eh. Ato tipis pan ni Apolopon. Ayun lamos mo. Ano yun boss, ng live yan? Madi video ta sa tayo ipo. Siyempre kak-music. Video na lamos na Nandito kami ngayon sa anong baryo to? Quezon. Baryo Quezon. QC. Oo. Quezon City, Manila. Quezon Balok. Ay, Quezon Balok. Oh. Balok din may bisiya jay. Okay. Ay ni 128. Okay, ina mo 128. Ado nagyan na